बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत अहम तरीन डेवलपमेंट, बहुत बड़ी खबर आ रही है कि बन्नू कैंट पर हमला हो गया है। इस हमले के अंदर शहादतों की इत्तलात आ रही हैं। ये बहुत बड़ा अटैक जो है वो किया गया किन की जानिब से, इसकी तमाम तर तफसीलात और इस वक्त वहाँ पे ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, ये तमाम तर डिटेल आपके साथ आज के व्लॉग में शेयर करेंगे। जबकि दूसरी जानिब नाज़रीन, अफगानिस्तान के नमक हरामों ने पाकिस्तान में मस्जिद को शहीद कर दिया है। इसकी भी तफसीलात आप जानेंगे। और नाज़रीन, बलूचिस्तान के अंदर 15,000 नमक हरामों को पकड़ लिया गया, बड़ी कार्रवाई की गई है। इसकी भी तमाम तर डिटेल्स आप जानेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, आज ये अभी थोड़ी देर पहले जो है वो अफ्तार के वक्त एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। इब्तदाई तौर पे अफ्तार की तैयारी के वक्त जब लोग मसाजिद की जानिब रवां दवां थे और मगरिब की नमाज की अदायगी के लिए तैयारी हो रही थी और अफ्तार का जो है वो इस वक्त इंतज़ार किया जा रहा था, तो ऐसे वक्त में नमक हरामों ने, दहशत गर्दों ने बन्नू कंटोनमेंट के ऊपर एक बड़ा हमला कर दिया, जिसमें नाज़रीन एक पहले तो दो बड़े धमाके सुनाई दिए, जिसके दूर दूर तक जो है वो वीडियो के अंदर देखा जा सकता है कि जो धुएं के बादल हैं वो देखे जा सकते हैं। तो उसके बाद पता चला कि बन्नू कंटोनमेंट बोर्ड के ऊपर हमला हुआ है। और नाज़रीन, बन्नू कंटोनमेंट का जो इलाका है वहाँ पर आपको पता है कि ज़्यादातर जो एरियाज़ हैं या बन्नू कैंट का जो इलाका है वहाँ पे ज़्यादातर फौजी जो हैं उनकी रिहाइशें मौजूद होती हैं। अब हुआ ये है कि दहशत गर्दों की जानिब से पहले तो एक गाड़ी जो कि धमाका खिज़ मवाद से भरी हुई थी, उसको उन्होंने डेटोनेट किया और उसको दीवार से टकराया और दीवार को तोड़ा गया। उसके बाद दाखिल होने की कोशिश की गई और फायरिंग की गई, जिस पर पाक फौज की जानिब से मुंह तोड़ जवाब दिया गया, जिससे दहशतगर्द जो हैं वो आगे ना बढ़ सके। और फिर दो जो दहशतगर्द हैं उन्होंने सुसाइड अटैक किया है, दो खुदकुश बमबार जो हैं उन्होंने खुद को उड़ाया। और इस में नाज़रीन सिविलियन का काफ़ी नुकसान हुआ है। बताया जा रहा है कि अभी तक दो बच्चे और दो जो सिविलियन है उसमें वो शहीद हो चुके हैं। और बताया जा रहा है कि तकरीबन 6 लोग अभी तक शदीद जख्मी हैं, जिनमें 2 खवातीन भी शामिल हैं। तो नाज़रीन, बुज़दिल दहशतगर्द की जानिब से सिविलियन और हसास तनसीबात के ऊपर हमला करने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये था कि वो ये बताना चाहते हैं कि वो इस वक्त पाकिस्तान के ऊपर कहाँ कहाँ पे और हसास तरीन एरियाज़ के अंदर घुसकर हमला करने की सलाहियत रखते हैं। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि इस वक्त इस हमले के हवाले से जो हाफिज़ गुल बहादुर दहशतगर्द तंजीम है उसके जो लिंक है उसकी जो इनका जो ट्विटर के ऊपर इनका पेज है या उसकी तरफ से एक अलामिया जारी किया गया, जिसमें उसने कहा कि ये हाफिज़ गुल बहादुर यानी कि टीटीपी दहशतगर्द तंजीम के दहशतगर्द थे, जिनमें 2 हमलावर और एक जो है वो धमाका खेज़ मवाद से भरी हुई गाड़ी थी, जिसको इस मकसद के लिए इस्तेमाल किया गया और इसमें उसने हमले की ज़िम्मेदारी भी कबूल की। नाज़रीन, हाफिज़ गुल बहादुर दहशतगर्द ग्रुप जो है उसके खिलाफ अभी हालिया दिनों के दौरान बहुत ही तबाहकुन कार्रवाइयाँ हुई हैं। और नाज़रीन, अभी एक और ख़बर भी आ रही है और वो ख़बर ये है कि अफ़गानिस्तान से दहशतगर्दों की जानिब से तो हमले किए जा रहे हैं, लेकिन अफ़गानिस्तान की फ़ौज जो है इस वक्त वो पाकिस्तान के ऊपर मुसलसल अटैक कर रही है। आज नाज़रीन, आप अंदाज़ा लगाएं कि अगर पाकिस्तान की जानिब से इस तरह से कोई हमला किया होता तो पाकिस्तान जो है, आपको याद होगा कि पक्ता के अंदर जब पाकिस्तानी फ़ौज ने हमला किया तो उसमें मस्जिद जो है उसके अंदर ये मौजूद थे दहशतगर्द और मदरसा मौजूद था, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान ने टॉलरेट किया कि मस्जिद जो है वो एक मुक़द्दस जगह होती है और दहशतगर्द चाहे जाके उसमें पनाह लिए हुए थे, लेकिन उन्होंने उसके ऊपर हमला नहीं किया। पाक फ़ौज के जो एयरफोर्स के जो तैयारे थे, बल्कि उन्होंने जो दहशतगर्दों के कैंप्स थे उनको उड़ाया और उसमें बड़ी तादाद में 100 से ज़्यादा दहशतगर्द हलाक हुए थे। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि ये किस लेवल के मुसलमान हैं कि इन्होंने टारगेट किया है एक इबादत की जगह को, एक अमन की जगह को। जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके में नाज़रीन ये हमला किया गया और इस हमले के अंदर एक मस्जिद को शहीद कर दिया गया। नाज़रीन, कल पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज ने एक वीडियो जारी की थी जिसमें देखा जा सकता है कि मस्जिद के अंदर जनूबी वज़ीरिस्तान के अंदर ही दहशतगर्द मौजूद थे, लेकिन पाकिस्तान की फ़ौज को पता होने के बावजूद उन्होंने मस्जिद के तक़द्दुस की वजह से मुतअद्दिद मरतबा टॉलरेट किया और वहाँ पे मस्जिद में कार्रवाई नहीं की। जैसे दहशतगर्द वहाँ से निकले तो फिर उनके खिलाफ जो ओपन एरियाज़ है वहाँ पे हमला करके उन्हें निशाना बनाया।
تو یہ آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ کس لیول کے لوگ ہیں، ان کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں. آپ اندازہ لگائیں کہ ایک روزہ دار ہیں اور وہ افطار کا انتظار کر رہے ہیں، تو یہ خوارج کی جانب سے حملہ کرنا اس طرف اشارہ کر رہا ہے کہ ان کا نہ تو دین سے، نہ مذہب سے، نہ کسی چیز سے کوئی تعلق ہے. ان کا صرف اور صرف تعلق ہے تو وہ ہے پیسے کے ساتھ. جو انہیں پیسہ دیتا ہے وہیں پر یہ لیٹ جاتے ہیں اور وہاں پہ سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. ناظرین، یہاں پہ آپ کو یہ پتہ چلے کہ کل بھی اٹیک ہوا جس میں خاتون نے بلوچستان کے اندر کلات کے علاقے میں جو 61 بریگیڈ ہے اس کے جو کمانڈر تھے ان کے اوپر حملہ، ان کے کانوائے پہ حملہ کیا تھا، جس میں وہ بال بال بچے لیکن کچھ شہادتیں ہوئیں. اب ناظرین ہے یہ بھی دوسرے دن مسلسل یہ حملہ ہے، اور یہ حملہ تو بڑا خوفناک، یعنی کہ آپ کنٹونمنٹ کے علاقے کے اندر داخل ہو جاتے ہیں اور وہاں پہ حملہ کر لیتے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑی خطرے کی گھنٹی ہے کہ دہشت گرد جو ہے وہ سویلینز کی جو تنصیبات ہیں یا ایریاز ہیں ان کو نشانہ آنے والے دنوں کے اندر بنا سکتے ہیں. ناظرین، یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ ایک اور بڑی خبر ہے کہ پاکستان نے چونکہ اس وقت جو لیگل لوگ ہیں، یعنی لیگل جو افغانستان سے آنے والے پاکستان کے اندر موجود ہیں، ان کو تو نکالنے کا اعلان کر ہی رکھا ہے، لیکن ابھی ایک بڑی کارروائی آج پاکستان کی مسلح افواج کی جانب سے کی گئی ہے جس میں بتایا جا رہا ہے کہ اس وقت تقریباً 15,000 لوگ پکڑے ہیں جو کہ اس وقت بلوچستان کے علاقے ہیں، جس میں ہرنائی کا علاقہ ہے اور مچ کا علاقہ ہے. اس کے بعد جو اس سے منسلک علاقے ہیں وہاں پر کام کر رہے تھے اور وہاں پہ چھپے ہوئے تھے. تو ناظرین 15,000 کو پکڑ کر تو پہلی فرصت میں واپس بھیجنے کا اعلان کیا گیا ہے، اور یہ 15,000 وہ ہیں ناظرین جو کہ اللیگل ہیں اور پاکستان کے اندر غیر قانونی طور پہ چھپے ہوئے تھے. تو ان کو اب یہ مائننگ کے اندر یعنی کام کرنے کے چکر میں یہ اپنے آپ کو چھپائے ہوئے تھے لیکن ان کو پکڑ لیا گیا. تو اس وقت ایک بڑا تباکن آپریشن دہشت گردوں کے خلاف شروع ہو چکا ہے. دہشت گرد اپنے تمام ہتھ کنڈے استعمال کریں گے. سوشل میڈیا کے محاذ کے اوپر جتنے بھی میرے محب وطن پاکستانی اس وقت اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں وہ یاد رکھیں کہ دشمن کے اس وار کو ناکام بنانا آپ نے ہے، اور اس کی ہر سازش کو ناکام بنانے کے لیے اپنے سوشل میڈیا کے محاذ پہ ایک ایسے گمنام ہیرو کا کردار ادا کرنا ہے جس کی اس سے پہلے اتنی زیادہ ضرورت نہیں تھی جتنی آج ہے. ناظرین، دشمن جو ہے وہ اکٹھا ہو کر اپنے تمام تر جو اختلافات ہیں ان کو بھلا کر پاکستان کے اوپر حملہ آور ہو چکا ہے جس کا انہوں نے اعلان کر دیا ہے. لیکن ناظرین، ہم اپنی تمام سیاسی اختلافات کو بھلا کر تمام تر جو رنجگی ایک دوسرے کے ساتھ رنجشیں ہیں وہ تمام تر بھلا کر ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہوں، ایک پاکستانی بنے گا. دہشت گرد جو ہے وہ مختلف جگہوں پہ ان کے ٹارگٹ ہونے کی وجہ سے ایک جگہ پہ فوکس کر کے پاکستان کے اوپر حملہ آور ہو سکتے ہیں. تو تمام پاکستانی پاکستان کی مسلح افواج کے پیچھے کیوں نہیں کھڑی ہو سکتے؟ تو اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ زیادہ سے زیادہ آپ لوگ جو ہیں وہ دشمن کے ایجنڈے کو ناکام بنانے کے لیے کردار ادا کریں، کیونکہ اب وقت جو ہے وہ بہت نازک چل رہا ہے. پاکستان اس وقت بڑے نازک دور سے گزر رہا ہے سیکیورٹی کے حوالے سے. دہشت گرد اپنے آخری جو حملے ہیں وہ کرنے کی جانب بڑھ رہے ہیں. ذمہ داری کا احساس دلائیے. سوشل میڈیا کے اوپر کوئی اس طرح کی پوسٹ کو شیئر نہ کریں جو دہشت گردوں کی جانب سے فیک نیوز پھیلائی جاتی ہے، اور ہمیشہ مستند جو ذرائع ہیں ان سے آنے والی خبریں انہیں شیئر بھی کیا کریں، اور جو پاکستان کے حوالے سے خاص طور پہ پاکستان کی فیور میں ہوں ان چینلز کے ساتھ آپ لنک رہا کریں. ناظرین، اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا. انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں. تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ وارث.